बात आज के इस हवाले से हुई कि ये जो लॉकडाउन का वक्त गुजरा, इस बीमारी की वजह से, ये जो पेंडेमिक है, तो किस तरह से आपने वक्त गुजारा? क्योंकि वक्त जो है उसका काम है गुजरना। अच्छा हो, पहले भी कहा कि बुरा हो, अच्छा हो, मुश्किल वक्त हो, आसान हो, खुशी का वक्त हो, गम का वक्त हो, गुजर जाता है। और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी आप कह लीजिए कि यही है इस वक्त की सबसे बड़ी, कि ये गुजर जाता है। तो बात इस हवाले से हुई अजीज़ साहब, आपने कहा कि आपने इस दौरान कुरान पाक को समझने की कोशिश की। बहुत अच्छी बात है। इससे ज़्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है कि ये कुरान जो है, क्योंकि ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, इस्लाम जो दीन है ये मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। और जब तक आप कुरान को नहीं लेंगे तो कहाँ से हिदायत आएगी, कहाँ से आप उसको समझेंगे? तो कुरान और सुन्नत ही वाहिद एक ज़रिया है इसको समझने का। और अहम खान साहब, आपने कहा, बहुत खूबसूरत बातें कही। आपने कहा कि जी दूसरों की हक तलफी से इज्तनाब करने की कोशिश की और बहतान तराशी में एहतियात की बहुत ज़्यादा, और अल्लाह ने इसमें इस्तकामत भी बख्शी। और सबसे बड़ी बात यह कही कि वो जो लोग इस दौरान जिन्होंने दूसरों की मदद की, उनको खिलाया, उनको पिलाया, उनके लिए जिस तरह से भी वो उनके काम आए, और फिर कल भी सुकून हासिल किया। यकीन जानिए कि अगर आपने सुने हो प्रोग्राम, अगर हमारे साथ रहे हों, तो जब से ये शुरू हुई है सिचुएशन, हम भी यही कहते आए हैं, बार बार गुजारिश करते आए हैं कि ये वक्त है दूसरों के काम आने का, ये वक्त है दूसरों की मदद करने का। दूसरे कौन? सबसे पहले आपके अपने अजीज, आपके अपने रिश्तेदार। और अगर अपने हर इंसान अपने ख़ानदान में अगर नज़र दौड़ाए तो कोई ना कोई ऐसा ज़रूर रिश्तेदार होता है गरीब, कि जो गरीब क्या कहिए कि जो जिन्हें उर्फ़ आम में हम कहते हैं जी रुपए पैसे की कमी हो, उसी को गरीब कहते हैं उर्फ़ आम में। हालांकि वैसे तो गरीब की तारीफ़ और बहुत हो सकती है, और उसमें बहुत सी और दूसरी कैटेगरीज भी आ सकती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर जो तारीफ़ की जाती है या जो समझा जाता है गरीब लफ्ज़ का मतलब मानी, वो यही होता है कि जिसके पास रुपए पैसे कम हो। तो जिन्होंने इनकी मदद की, जिन्होंने इनको खिलाया पिलाया इस ज़माने में, सबसे बड़ी नेकी हम समझते हैं इस दौर में किसी ने अगर की है तो वो ये की है, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरत थी, अभी भी है। लोग इसी दौर से गुजर रहे हैं, और अगला जो आने वाला, अगर आप थोड़े से दूरबीन हैं, अगर आप हालात के ऊपर, वाक़यात के ऊपर नज़र रखते हैं, जायज़ा लेते हैं, बाखबर शख्स हैं, तो फिर यकीनन आपको एहसास होगा कि अभी ये जो आइंदा आने वाले मज़ीद कुछ और माह हैं, बल्कि तकरीबन साल है, ये बड़ा मुश्किल गुजरेगा। बहुत से लोगों के लिए अच्छा भी है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए, बल्कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुश्किल हालात होंगे। तो उनकी मदद करना, उसमें हदीस कुदसी आपने बयान की कि भी अल्लाह ताला उस दिन क़यामत के रोज़ कहेंगे उस शख्स को जिसके बहुत से गुनाह होंगे, लेकिन वो हैरान होगा कि ये नेकियां कहाँ से आ गईं। और फिर जब अल्लाह ताला फरमाएंगे खुद कि तूने मुझे खाना खिलाया, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, तूने मेरी मदद की, तो इंसान हैरान होगा और कहेगा या अल्लाह पाक, आप तो इन चीज़ों से पाक हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरा फलां बंदा भूखा था, तूने उसे खिलाया, मेरा फलां बंदा प्यासा था, तूने उसे पिलाया, मेरा फलां बंदे को मदद की ज़रूरत थी, तूने उसकी उस वक्त मदद की। तो हमें जागना चाहिए, हमें बगैर कोई वक्त ज़ाया किए, ना मालूम हमारा कब वक्त आ जाए, किसी को नहीं पता। तो ये वक्त है कि आप दूसरों की मदद कीजिए, जितनी कर सकते हैं, जितनी भी इस्तातात है, 1 पाउंड ही से कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद सफ़ीउल्लाह साहब आप आए, आपने कहा कि आपने एक और तरीके से बताया, आपने अपनी बिल्कुल सही अच्छी बात है बात की, और आपने कहा कि आप अपने जो पेंडिंग काम है उनको इम्प्रूव करके ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की जब कोशिश करते हैं, तो बुरे वक्त में भी अच्छा वक्त गुजर जाता है। क्योंकि ये हाइपोथेसिस जो थे, ये सिनेरियो किसी के जहन में नहीं था। ये अल्लाह की तरफ से जब आफात आती हैं, जब मुश्किल वक्त आता है, परेशानी आती है, तो वो बता के नहीं आती, और वो किसी के जहन में भी नहीं होती। लेकिन वही बात है कि नामालूम इस शर में हमारे लिए कितनी खैर छुपी है। रमज़ान भी देखिए, इसी जो महीना है, बाबरकत महीना, वो भी इसी दौरान में आया। हो सकता है हमारा इम्तिहान लिया जा रहा हो कि बड़े हम बातें करते हैं, बड़े हम वाज करते हैं, बहुत तबलीग करते हैं, तो जब आता है ऐसा वक्त हकीकी मानों में, तो उस वक्त कौन है जो इस मुश्किल, इस परेशानी में हकीकतन आगे बढ़ता है, काम आता है दूसरों के। कहना बहुत आसान चूंकि होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारा इम्तिहान है, उन लोगों का नहीं जो मुश्किल में है। हमारा इम्तिहान है जो इतनी मुश्किल में, जितनी मुश्किल में दूसरे लोग हैं हमसे नीचे, उस मुश्किल में नहीं अगर हम पढ़े, तो फिर हम सबका ये इम्तिहान है कि इस वक्त में हम क्या कर रहे हैं, हमारा किरदार क्या होना चाहिए, वो समझने की बात है। और फिर उस पर जो है वो अमल करने की भी बात है। फिर मियाँ जवार साहब आप आए, आपने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कही। आपने कहा कि लोग बाखबर हो गए हैं, हर इंसान जो है वो सफाई का ख्याल रखता है। पहले हर कोई अपनी ज़ात में मगन था, गुम था, तो
اب جو ہے وہ سب کو پتہ چل گیا کہ پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. انسان یعنی سوچنے پہ کہہ لیجئے کہ مجبور ہو جاتا ہے. تو باخبر رہنا بھی بڑا ضروری ہے. تو یہ باتیں ہوئیں، اس طرح سے آپ نے وقت گزارا اور بہت اچھی بات ہے. انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. در حقیقت انسان ہے ہی وہی جو ان سب چیزوں سے، اپنے حالات سے، واقعات سے، دوسروں کی معذرت چاہیں گے دوسروں کی زندگی سے سیکھتا ہے. اپنی آپ کی زندگی سے، اپنی غلطیوں سے، اپنی خامیوں سے، ان سے سیکھتا ہے. اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. دنیا سے باخبر رہنے کی کوشش کرتا ہے. دوسروں کے حالات آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ فلاں شخص جو ہے اس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ جو بات کہی تھی نا آپ نے، نیکی جو ہے، سامعین کرام ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو سچی نیکی سے مراد یہ کہ جو خالصتاً صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے کی جاتی ہے. اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں کوئی غرور، تکبر، وہ آپ کی انا کو جو ہے نا اس کو وہ پھولنے نہیں دیتی. تو ایسی نیکی جو ہے وہ آپ کو حقیقتاً سچی خوشی دیتی ہے، آپ کو ایک تقویت فراہم کرتی ہے، آپ کو ایک نور فراہم کرتی ہے، آپ کے دل سے زنگ میل گناہوں کا اتار دیتی ہے. کیجئے، ضرور کیجئے اور نیکی کیجئے. نیکی ہم کیا کرتے ہیں، عموماً ان نیکیوں کو کما کے کرتے ضرور ہیں، لیکن بعض اوقات ہم ضائع کر دیتے ہیں اپنی تھوڑی سی واہ واہ لینے کی خاطر، لوگوں میں اونچا نام کرنے کی خاطر، خاندان میں مشہور اور عزت پانے کی خاطر. جی فلاں نے تو فلاں کی بڑی مدد کی، بہت ہم بڑھا چڑھا کے ان چیزوں کو بیان پھر کر دیتے ہیں. تو وہ نیکی ضائع کرنے والی بات ہے. یا پھر ہم چاہیں کہ نیکی کر لی تو اب یہ شخص ہمارا غلام ہو گیا، اب یہ ہمارے قابو میں آ جائے، جو ہم کہیں وہ کرے، خواہ ہم حق پر ہیں یا حق پر نہیں ہیں، تو وہ ہمارا ساتھ دے. تو پھر یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے، وہ نیکی پھر بدی میں بدل جاتی ہے. اس کا نہ اس دنیا میں کچھ ثواب ہے اور نہ کچھ آخرت میں صلہ ہے. دوسرا یہ کہ ہمیشہ کوشش کیجئے، ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم نیکی کریں تو یہ دعا ضرور کریں گے، یا اللہ آخرت میں بھی اس کا صلہ دے اور اس دنیا میں بھی. کیونکہ اگر صرف اس دنیا میں ہی مانگ لیا تو اللہ تعالیٰ تو دینے والے ہیں، وہ انسان کی مراد کے مطابق اس کو دے دیں گے اس دنیا میں، تو پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہ جاتا. تو ہمیشہ نیکی کیجئے، اس طرح سے کیجئے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. ہاں کبھی کبھار ضرور بتانا چاہیے، دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، مثال پیش کرنے کے لیے. تو اس میں پھر یہ کر سکتے ہیں کسی دوسرے کی نیکی کو بتا دیجیے، بجائے کہ اپنی نیکی کو بیان کرنے کے انسان دوسروں کی نیکی کو مثال کے طور پر پیش کر دے، تاکہ انسان کا جو اپنا ذاتی تکبر ہے، جو انسان کی اپنی انا ہے، وہ ذرا جسے کہتے ہیں نا اپنے مقام ہی پہ رہے اور نیکی بھی ضائع نہ ہو. پھر ایک دفعہ التجا کریں گے، گزارش کریں گے، درخواست کریں گے، ہاتھ جوڑ کے بھی درخواست کریں گے کہ یہ وقت کچھ لوگوں کے لیے، کچھ خاندانوں کے لیے بہت مشکل ہے. تو خدا را ان کی مدد کیجیے. بہت کچھ ہم نے جمع کر رکھا ہے، ہمارے بینک بیلنس ہیں، ہمارے 2 4 گھر ہیں، ہمارے اور اتنے عورتوں نے، خواتین نے اتنا جولری پہنی ہوتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا وہ پہن کیسے لیتی ہیں اتنی. لیکن بہرحال بہت کچھ ہے جن کے پاس. تو خدا را ایک چوڑی بھی بیچ دیجیے، ایک خاندان کا پورے شاید 6 مہینے تو گزر ہی جائیں ان کے اس کے. تو پلیز فار گاڈ سیک دوسروں کی مدد کیجیے جتنی آپ کر سکتے ہیں. یہی ہماری آپ سے درخواست ہے. یہ وقت بہت بہترین ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز.